kote ko timinandi ale balikote diɲɛ kɔnɔ o kuma Sirifula Jakanso ale do k'a fɔ filɛbaga jama ye ko aw ni jɔ aw b'a fɔ ko ala ka jɔ sabati ka wuriki ka banban ka taama aw bɛ ka Nko ka lase de filɛ min bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun nin tuma in na an bɛ wele bila Nko karamɔgɔw ma ani yan dɔnbagaw walasa an ka jamana ninnu olu bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na sabula bɛɛ lajɛlen ale bɛ i ka doni de jɔrɔ ni fɛngɛba wulila ala ka an ka doni an fanga se a kɔrɔ bi kɛnɛ kan la an ka ngana bɛ an ka kɛnɛ kan a tɔgɔ de ye ko Aziz Budel Bala Tarawele karamɔgɔ i ni jɔ ala ka jɔ sabati dɔgɔkun tɛmɛnen ale de tun bɛ an ka kɛnɛ kan nɔ wulikajɔ min bɛ senna a bolo walasa an ka kanw bɛ se ka don ba la an bɛ baroda bɛ o de kan ɲininkali tɔw kuma ban an y'a kanu bi dɔgɔkun in na ka ɲininkali tɔw kɛ hali n'olu ma ban sa an ka se ka caman k'a la Aziza an bɛ taa ni min ye an ye baro tɛmɛnen bila yɔrɔ min na an b'a ta o ɲininkali min b'o kan n'o de ye k'a fɔ aw ko fɔ k'an ka kan ninnu de ta ka walikan bila an dun y'a ye k'a fɔ diɲɛ mago bɛ siyansi la n'o ye lɔngo ye a bɛ se ka baara an ka kan in na wa Adama yani me kuma daminɛ bi bɛɛ lajɛlen fɔ foli sena min bonyɛnen don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka Sirifula ɲɛmɔgɔyaso fo kosɛbɛ ka Sirifukɛ yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ sabula u ka jabaraniw b'an dɛmɛ ka kunuli kɛ b'a fɔ la kosɛbɛ halisa ala ka jabaraniso la ala k'a lataa ɲɛ amin amin i ye ɲininkali min tun na maa caman bɛ kalan kɛ ka ban u tɛ fɛn ninnu kɔrɔ fɔ an ye u b'a fɔ ko an bɛ se k'an ka kan ta ko est-ce que k'an ka kan ye scientifique ye o de la ne ko n ko mɔgɔw bɛ ka ne ɲininka kanko la n ko ne tɛ kan kalanna ye ne ye scientifique de ye o science de kama n y'a ye n k'a bɛ se ka kɛ kelen kan scientifique tɛ diɲɛ kɔnɔ langue scientifique tɛ langue bɛɛ ye langue scientifique ye kan fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ science bɛ se ka k'a bɛɛ la o laban dɔ ye jumɛn ye Rusi y'a ka kan ta a ye science layɛlɛma a la k'a ka bɔnmu n'a ka fɛnw dilan Kore y'a ka kan ta bɔnmu n'a ka fɛnw dilan n'a ka kan na o kɛra o fɛn kelen ninnu bɛ français la u bɛ anglais la Chine b'a k'a ka kan na Japon b'a k'a ka kan na Laos b'a k'a ka kan na Malaisie b'a k'a ka kan na Rwanda b'a k'a ka kan na n ko Rwanda de kɛra jamana fɔlɔ ye farafinna ka Android dilan Rwanda téléphone Android bɛ dilan Rwanda de société dɔ b'u fɛ o bɛ téléphone Android o tɛ yan Italie b'a k'a ka kan na diɲɛ scientifique baw ka tɔn dɔ de bɛ yen ko ICTP International Center for Theoretical Physics anw fana ka rêve de ye olu ye o centre ba min bɛ Italie o bolofara dɔ de bɛ Rwanda mɔgɔw tɛ Rwanda ka science ko mɔgɔw t'a gundo dɔn n ko nin de b'a kɔfɛ o tɛ yan o don science yɛrɛ kɔrɔ la détermination de la nature ka diɲɛ ɲini dɔrɔn k'a dɔn point barre science banna n'i y'olu science kalan lajɛ o science min bɛ sinsin lajɛli kan science d'observation u bɛ misiw kalan kun ka kolo kalan kun ka adamaden farikolo kalan kun u bɛ tɔn kalan kun u tɛmɛna tɔn san 8 kalan na u bɛ tɔn kalan kun f'u b'a fɔ k'a ɲɛ tɛ kɔmi o mana bɔ u bɛ firifirini kalan ka to bɔ san 8 kalanden Mali mɔgɔ kalannen bɛɛ y'a kɛ a bɛ bɔ yen mais hali misigɛndenw t'a dɔn kungo kɔnɔ ko ntɔn ɲɛ tɛ kɔmi yan ne m'o de f'i ye n k'an dinnen don an hakili ka ni kanko ye yan o de la ni an ka mɔgɔw ye ka discours kɛ kan na i dabali bɛ ban ka taa sɔrɔ o tɛ ka foyi fɔ an ka bɔ yen san kɔnɔntɔn u bɛ taa fɔ an ye ko n'i ye nɛgɛ bilennen ta ko k'a don ji la k'a bɛ suma maître bɛɛ bɛ se k'o sariya la réaction du fer avec l'eau mais Mali autorité baden k'u to école la o ma se ka yen yɔrɔ faamu clan bɛɛ taara lettre la ko n'i ye nɛgɛ bilennen bila ji la n'i ye nɛgɛ bilennen ta dɔrɔn k'a bila ji la a bɛ suma o de bɛ taa kalan kilasi kɔnɔntɔn u b'o kalan kun o mana bɔ yen u bɛ fugan kalan kun o mana bɔ yen u bɛ zira kalan kun o tɛ munumunu an bɛ kalan o la ten ka taa fo terminal science exact mɔgɔ minnu ta ye dɔnko yɛrɛ gɛrɛgɛrɛ ye u bɛ taa f'u ye ko n'i ye sonfa ji sigi ko ka to k'i tɛgɛ don ji la ten ko kurukurunin bɛ bɔ ji sanfɛ o bɛ kalan kun kalo bɛ munumunu dugukolo kɛrɛfɛ cogo min na o bɛ kalan kun ou bien n'i ye juru minɛ ka to ka juru kɛta ou bien n'i ye ressort n ko ressort bɛ kalan kun université la science pure ressort ko n'i ye ressort sama k'a bɛ to ka ɲugun ka to ka bɔ n ko kalan est-ce que an bɛ ka ɲɔgɔn faamuya mais est-ce que an ka denmisɛnnin san naani t'o dɔn mais n'a b'u ka kan de la u t'a faamu f'a ka na français la donc professeur y'a kalan cogo min na ale bɛna don denmisɛnninw kunna ten n ko science la k'an bɛ tile kalan tile kelen kelen mɔgɔ bɛ ka science kɛ mun fɛn de
science leçon mi yɛrɛ bɛ yen n'a bɛ mɔgɔw dabali ban kosɛbɛ a bɛ fɔ ma anglais ko ma ko ala lajɛ anglais ko remote sensing français ko télédétection télédétection yɛrɛ tɛ français et puis an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛ k'an bɛ ka français kalan an bɛ ka latin ni allemand ni fɛnw de faralen ɲɔgɔn kan an bɛ k'o de kalan n'o tɛ français tɛ o tɛ yan télédétection na a kɔrɔ de ko yɔrɔ jan kibaru ka bɔ fɛn dɔ lahala kalama yɔrɔ jan fɛ o kalan de la satellite bɛ kalan o de kɔnɔ satellite misaliya sɔrɔla min fɛ o ye kalo de ye fo kalo de ma ko satellite naturel i m'a ye o kalan kelen de la sunguma téléphone bɛ n'a la téléphone kɔrɔ télé fon janya de ko fɔ fon o bɛ mankan de ko fɔ donc téléphone yɔrɔ jan mankan télévision télé o bɛ janya ko fɔ vision o bɛ ɲɛnayeli ko fɔ donc yɔrɔ jan filɛli o bɛ kalan chance la télécommande télé o bɛ janya ko fɔ commande k'a bila i sago la k'a mara télécharger charger k'a donni télé o bɛ janya ko fɔ donc k'a donni yɔrɔ jan fɛ o de la i bɛ to yan nɔ i bɛ français dɔ ka son ta depuis Allemagne kalan na yɛrɛ i kun télécharger télécharger télémédecine ne bɛ se k'an sigilen to Bamakɔ yan nɔ Gabriel Touré la ka opéreli dɔ k'an sigi k'o lajɛ min bɛ ka kɛ Kayi tɛ télémédecine yan o de bɛ kɛ ni connexion ye a fɔ o de ma ko 5G 5G e zama yɔrɔ min bɛ ka kalan n ko science la o bɛ taa kalan kun gabakuru sogolon don ɲɔgɔn na cogoya min na cristallographie o mana bɔ yen u b'o de ladege quoi nɛgɛw sogolon mobile blindé ninnu bɛ dilan ten de e n ka nin mobile ɲɛfɛla peut-être kun k'olu de science ye mais n'an bɛ ka kalan français la an b'a durusi yen nɔ yen ten an t'a dɔn an bɛ ka min kalan o de la kalan t'an fɛ yen bon n'i ko ka science kan ka kan na mɔgɔw bɛ n'u jɔ an bɛna proton fɔ cogo di an bɛna électron fɔ cogo di Irisi bɛ science k'a ka kan na Irisi bɛ proton wele de ko proton a bɛ neutron wele ko neutron neutron bɛ français la français tɛ o n ko latin de ka kan don neutron kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ neutre funteni tɛ fɛn min na proton kɔrɔ ye ko fɔlɔ min ka girin maintenant électron fɛgɛman maintenant électron de ka munumunu dɛ olu bɛ munumunu min fɔ français la il faut de ma ko courir donc en courant c'est ça le courant électrique donc n'a bɛ baara k'an ka kan na nɛgɛw ni fɛnw bɛ kalan kun an b'o dɔn yelen bɛ kalan kun an b'o fana dɔn donc an bɛ kɛ kodɔnnaw ye ten de o de la u b'a don mɔgɔw kun na ko fɛn o fɛn bɛ jamana développer n'i y'a sigi k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ ni si tɛ hakili kelen dɔrɔn de bɛ jamana développer misali la scientifique yɛrɛ de y'i sigi ka miiri k'a lajɛ tile bɛ baara kɛ cogo min na a lajɛ dɛ ka tile kɔnɔna labaara cogo ta ka jigin n'o ye k'o ladege a bɛ fɔ o de ma bi ko bombe à hydrogène o de bɛ américain bolo o b'u k'o kɛ k'u yɛrɛ lakana uranium min fana bɛ kɛ k'olu fɛn olu dilan o uranium baden filɛ Niger mais arme nucléaire tɛ Niger bolo o de la n ko farafin binnen don hakili kan o science la an bɛ uranium kalan lithium satellite batterie bɛ kɛ ni fɛn min ye i tɛ mɔgɔ ye ka taa essence kɛ satellite kɔnɔ sanfɛ ayi mais n ko lithium ninnu de bɛ kɛ satellite batterie o lithium baden filɛ nin ye Bugunikaw yɛrɛ fanba t'a dɔn o bɛ kɛ ka min kɛ parce que kalan t'anw fɛ yen kan kalan de b'anw fɛ yen bon ninnu preuve kan kalanna tɛ se k'o yira mɔgɔ min ka baara ye kan dɔrɔn ye grammaire ou bien histoire géo o tɛ se k'o yɔrɔ preuve yira mɔgɔ min ka baara ye kiri ye o tɛ se ka nin yɔrɔ preuve yira fo maa min ka baara ye science ye o fana ka na k'i fara olu mɔgɔw kan k'a tiɲɛ yira i ɲɛ bɛ ko kɛcogo la o la ne nana n ko walasa an ka taa f'an ka na ni kan ye jamanaden fanba bɛ kɛ ma o la an bɛ kunnafoni min fɔ jamanaden fanba b'a faamuya o la an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o la an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'i bɛ fɛ ka taa joona i bɛ taa ye kelen nka n'i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan aw bɛ taa o caman i ɲɛ bɛ ko la kumakan min filɛ nin ye ni ne bɛ k'a fɔ nin ye ten nin kumakan in teliya o bɛɛ lajɛlen bɛ kalan n ko yelen ka teliya kalannen don yelen n'i ye tɔrɔsi minɛ a bɛ mɛtiri 300 000 de boli misɛn danga kelen kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko seconde walima filan a bɛ mɛtiri 300 000 a b'o de boli seconde kelen kɔnɔna na yelen b'o de boli kosɛbɛ bon ni uranium cira o funteni bɛ taa ni yelen ka teliya sigiyɔrɔma 2 de a siɲɛ 2 quoi ni uranium cira quoi et puis n'a cira u bɛ pɛrɛn-pɛrɛnni min kɛ o bɛ kɛ waati minnu kɔnɔ f'olu ma ko période o de la ni uranium cira yɔrɔ la a bɛ se ka san caman kɛ a kɔlɔlɔ bɛ yen nɔ o kalan bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ mais Mali ma se k'a kɛ foyi ye parce que an bɛ k'a kan de kalan k'a durusi n'an kalan kun ye an ka tubabukan de mɛn ka se ka an hakili fɔ a la an hakilina fɔ a la ne sen tɔgɔ ye nin ye ne kunkolo tɔgɔ ye nin n'i nana mathématique la o tɛ damadɔn yan ka foli ka duuru ka fɔ duuru la o tɛ tan yan ka siyɛ 10 fara siyɛ 10 kan o tɛ siyɛ 20 yan o ye ka foli bannen dɔbɔli
ka 5 k'o dɔgɔya ni 2 ye a tɔ ye 3 ye 10 k'o dɔgɔya ni 7 ye o fana tɔ tɛ 3 ye o mana bɔ sigiyɔrɔma li bɛ yen 6 sigiyɔrɔma 6 o tɛ 36 5 sigiyɔrɔma 5 tɛ 25 ya bon 5 sigiyɔrɔma 5 de kɔrɔ ye ko 5 siɲɛ 2 5 à la puissance 2 mais o ye mathématique kan bolo jinɛya ko ye ka taa sɔrɔ mathématique ye scientifique ka kan de ye mati ye kan de ye o bɛ mati la o bɛ leçon dɔ k'an kun ko dérivé dérivé jumɛn misala ni ne ye e den ye ne tɛ e bɔnna de ya ɔ n ko ne ye ka dérivé fɔlɔ ye dérivé primaire f prime maintenant ne den o ye e bɔnna filanan ye donc dérivé seconde f seconde maintenant ne kun fɔlɔ ye e de ye donc e de bɛ wele sisan ko primitive o de la n'aw ye dérivé kɛ a bɛ primitive kɛ maintenant mathématique la o bɛ fɛn dɔ k'an kun ko furancɛ n'a bɛ f'o ma ko intervalle furancɛ min bɛ yen k'a daminɛ 5 la ka taa 10 na o b'olu kan kun k'a daminɛ 1 ka taa 2 la o b'olu kan kun furancɛ datugulen intervalle fermé furancɛ dayɛlɛlen intervalle ouvert furancɛ min kɛrɛ datugulen don numan fɛ intervalle semi fermé à gauche min kɛrɛ datugulen don kinin fɛ intervalle semi fermé à droite o bɛ kan kun classe 10 classe 10 o bɛ taa fɔ an ye 1 fila 3 4 5 an bɛ bɔ 1 na an bɛ taa 5 la an b'a datugu donc an bɛna baara kɛ n'olu dɔrɔn de mais est-ce que an b'a dɔn an bɛ ka min kalan bon n'i ma don école kɔnɔ sisan ka nin dayɛlɛ sisan k'a yira mɔgɔw la jama t'a faamu ayi o de la n bɛ segin a kan tuguni yecogo ɲuman tɛ sɔrɔ dibila mɔgɔ la fo n'Ala y'i dɛmɛ tiɲɛ don ne ye n ka nin ko in daminɛ yecogo ɲuman k'a fɔ ko dibila mɔgɔ cɛ i cɛ ka ɲi dibi ba bɛ e bɛ dibi la mɔgɔw b'a fɔ ko i cɛ ka ɲi o ma deli k'e ye kɛcogo foyi t'o la i ɲɛ b'a la o mana bɔ yen médecine la dɔw b'a fɔ ko médecine fɛnw ko n'an ka kan bɛ kalan k'an ka kan na ko an kɔni tɛ se n'an kɔni sera médecine ma o y'an jɔlen ye ko dɔw ko médecine yɔrɔ mɔgɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen k'olu bɛ se ka fɔ français la k'o tɛ se ka fɔ bamanankan na ne ko n k'o tuma n ko o yɔrɔ bɛ français o dɔrɔn de la médecine na o bɛ kunkolo kolo kalan kunkolo kolo bon o bɛ kalan depuis 8e a bɛ fɔ o de ma ko crâne maintenant denmisɛnninw bɛ su ban ka to k'olu fɛn olu tɔgɔ durusi yanni dugu ka jɛ lampadaire kɔrɔ ka sɔrɔ k'a fɔ ko médecine kalan ka gɛlɛn médecine na o bɛ min wele ko pédiatrie n ko pédiatrie ye latinɛw ka kan de kɔrɔ foyi tɛ pédiatrie la dɔrɔn ko den ka kɛnɛya den ka kɛnɛya pédiatrie kɔrɔ o de mais n'an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛ bon ni nin taara la u bɛna fɔ an ɲɛna misali la ko kolotuguda deuxième na ko kolotuguda ye kolo 2 ɲɔgɔn kunbɛnyɔrɔ ye walasa u ka se ka kuru ka foni kɛ a définition banna articulation c'est le point de rencontre des deux os voilà pour que u ka se ka fɛngɛ kɛ c'est fini maintenant kɔlɔlɔ minnu bɛ se k'a sɔrɔ les accidents des articulations u b'olu fɔ an ye n ko mana bɔ an bɛ bu kalan muscle maintenant ko ni e sera ka o yɔrɔ ninnu fɔ tubabukan na k'e bɛ se ka kɛ jamana marabaga dɔ ye o de la ne ko jamana mara école tɛ yen militaires tɛ se ka nin yɔrɔ prévu yira parce que militaires yɛrɛ t'u ka minɛnw dilan scientifiques de bɛ militaires ka minɛn dilan o de la siɲɛ dɔ la n ye RNGC pointure tacogo yira militaires t'o dɔn hali kun min na RNGC lase samara in juru 2 ye 1 tan olu t'o dɔn a la u ka tenue kolo gɛlɛya cogo u t'o dɔn a bɛ fɔ o de ma ko condensed matter theoretical physics militaires bɛ gulon juru min na hélico la militaires t'o dilan a bɛ fɔ o de ma fana ko théorie des cordes o fana bɛ theoretical physique la theoretical physique ye domaine de ye ale de bɛ mati ni fɛn ninnu domaine ninnu caman dilan olu de mɔgɔw sera ka diɲɛ révolutionner Albert Einstein min tɔgɔ bɛ fɔ o tun y'o de ye mɔgɔ min tɔgɔ filɛ bɛɛ ka compteur kan nin ye Ampère n ka Ampère ye mɔgɔ tɔgɔ de n ka Ampère ye mɔgɔ tɔgɔ de o de filɛ compteur kan 5 ampères dɛ 10 ampères parce que ale de sera ka courant hakɛya jate misala n'i ye Ford ta mobili dɔ bɛ ko Ford n ko mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ye so bɔ yen nɔ ka moteur don so nɔ la so wotoro la a bɛ fɔ o tigi de ma ko Henry Ford donc o ye Henry bɔ yen k'a kɛ Ford ye maintenant ni soden kelen n'o tun bɛ se ka fɛn min boli ni moteur den kelen bɛ se k'o doni kelen san fɔ ko moteur den kelen fanga ni o so fanga bɛɛ ye kelen cheval vapeur 3 chevaux 4 chevaux a kɔrɔ t'o de ya awɔ an bɛ ka fɛnw de c'est comme an bɛ i n'a fɔ an bɛ kuranɛ kalan de la quoi e kalanna la cogo dɔrɔn voilà nin k'a fɔ i nɔfɛ dɔrɔn k'a fɔ i nɔfɛ a banna an bɛ taa fɔ université an bɛ tila ka taa sigi tamasiyɛnw kan kafoliw ni dɔbɔliw ni sigiyɔrɔmaliw an bɛ taa an si bɛɛ kɛ k'olu kalan an bɛ tila u bɛ diplôme d'an ma k'an nana so n'u b'a fɔ an ye université la ko n'i ye ji kɛ misali la kɔgɔ kan ka to k'o lamaga a bɛ yelen
olu fɛn ninnu ayi ka to fɔ université la ko n'i ye ji kɛ kɔgɔ kan k'a bɛ yɛlɛ mais n'i ye ji k'a kan ka to k'a lamaga a bɛ yɛlɛ ka to fɔ aw ye wa mais o bɛ fɔ an ye université la kɛ u bɛ taa fɔ an ye nin filɛ téléphone n y'a ta tantɔ température fɔlɔ min b'a la funteni fɔlɔ min b'a farikolo la o ye température fɔlɔ ye n b'a bila tasuma na a bɛ kɛ cogo di a bɛ kalaya n'a kalayala a bɛ funteni hakɛya dɔ de minɛ funteni hakɛya de bɛ wele ko quantité de chaleur ni téléphone ye funteni hakɛya min minɛ walasa ka kalaya o de ye quantité de chaleur ye o bɛ kalan domaine min na a fɔra o ma ko thermodynamique thermo o bɛ funteni ko fɔ dynamique ka se ka fɛnw b'u nɔ la thermodynamique bien moteur ninnu ni essence ninnu ni essence sugu bɛ jeni tantɔ carburant essence bɛ jeni tantɔ gasoil bɛ jeni nin cogoya in de la u b'olu bɛɛ kalan kun a kanlaman de école la an b'a durusi walasa n'an nana sigi ne ko bɛ kuma ne b'a fɔ non juriste de moi je suis mathématicien je suis physicien o la mɔgɔ kalannen sugu fila de bɛ farafinna maa minnu bɛ kalan kɛ ka na dibilafɛnw kɛ kɛnɛmafɛnw ye olu ye ka yelen don mɔgɔw kunna o bɛ yen ani maa minnu bɛ kalan ka n'u ka kalan waso yira u bɛ farafinna o de ka ca o ka ca jamanaw la minnu tɛ baara kɛ n'u ka kan ye parce que olu ta dan ye dɔrɔn n'i ye kan mɛn dɔrɔn k'i kɛra maa kalannen donc u bɛ jamana kalifa o la n'i dun ye Mali lajɛ maa fɛn fɛn bugɔra école la ka tubabukan don a kunna jamana kalifala fɛn fɛn an tilala k'a bɛɛ gɛn k'a minɛ a bɛɛ la. non o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ. cɛ bugɔra école la ka tubabukan don a kunna jamana a bɛɛ dɛsɛra. parce que u y'a durusi dɔrɔn. u y'a durusi de u t'a dɔn u bɛ ka min kalan. mais mun bɛ furu kalan kun 8e na furu. ko furu ye ko ka cɛ ni muso di ɲɔgɔn ma ala yɛrɛ mɛ leçon da leçon classe mais a bɛ kɛ leçon de denmisɛnninw b'a o ma kun t'o kalama. ne m'a f'i ye ko taasira t'an na ko cɛ ni muso dilen ɲɔgɔn ma sariya kan k'o de ye furu ye ko furu sirili gulonnen don min na ko furuden cɛman sisanga kan k'a daminɛ 21 ka yɛlɛ musoman ta kan k'a daminɛ 18 ka yɛlɛ furuden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka na ni seere o la maire b'aw ka furu siri o y'aw dilen ye ɲɔgɔn ma ko furu suguyaw ka ca denmisɛnninw b'o dɔn ka sɔrɔ u ma taa kalan hali mɔgɔ dɔw b'a fɔ musow b'a fɔ ko n tɛ polygamie fɛ musow tɛ polygamie kɔrɔ dɔn o cɛ tɛ polygamie kɔrɔ dɔn n'a bɛ fɔ mariage de ma grec ka kan na ko gamme maintenant poly kɔrɔ de ko caman ba o la mathématique la il y a polynôme monôme caman ba donc polygamie furu caman ko furu caman ye cɛ kelen ka muso caman furu mono o kɔrɔ ye den kelen lataw ka kan na mono donc monogamie furu kelen o kɔrɔ ye cɛ kelen ka furu kelen kɛ maintenant andri a bɛ fɔ cɛ de ma grec na tuguni ko andré maintenant polyandré cɛ caman donc muso kelen ka to cɛ caman bolo o tɛ bɛn an ka tabiya la o mana bɔ yen ya mono andré o kɔrɔ ye muso kelen ka to ni cɛ kelen bon o to yɔrɔ yɛrɛ o t'a la yɛrɛ bon o mariage siri cogo min filɛ o ye mairie ta ye mais i bɛ taa ni woro ye woro bɛ minɛ tan a bɛ minɛ tan furusira bɛ tagama tan o t'a la parce que anw ta ye o si tɛ k'aw kun o y'an ta ye an ta tɛ jate o de la n'i bɛ mɔgɔ min ka kan kalan kɛ mɔgɔ min ka kan na i b'a tigi ka miirina kalan o ye diyagoya de ye o misali filɛ nin ye hali diinɛ la mɔgɔ minnu ye kalan kɛ Koweït ani minnu ye kalan kɛ Maroc ninnu u ka hali fini don cogow tɛ kelen ye wa hali u ka diinɛ ɲɛfɔ cogo tɛ kelen ye e ma ye an m'an disi gosi ni forokiya dɔ ye ka taa sɔrɔ arabu bɛ forokiya don ka taa wulukurusi kɛ n'a ye awɔ parce que taasira t'an na n'anw ye min ye k'a bɔra kɔ kan dɔrɔn an fɛ k'o de ka ɲi sinsinna t'an na o de la Mali autorité farafinna tile b'i bolo autorité taasira t'u la bon ni Mali ye i to a yɛrɛ ma don o don ka sɔn dɔrɔn k'a ka kan don constitution na a bɛ farafinna bɛɛ tila mais autorité yɛrɛ t'a dɔn k'u bɛ se k'o kɛ Aïdara foli b'a ye kosɛbɛ bonya b'a yɔrɔ a b'a ka kuma bɛɛ lajɛlen fɔ kan jumɛn na bamanankan a ma diɲɛ jamanabaw bɛ yala n'a ye jamana tɛ yen Mali artiste ba jumɛn bɛ yen k'i b'a ye ka dɔnkili da anglais la o b'a da an ka kan de la adamaden bɛ développer i sugu de la i mana kamifan don siyɛ kɔrɔ cogo cogo n'a y'a tɔtɔ a tɛ siyɛ kasikan kɛ a bɛ kami kasi de kɛ mais k'a sɔrɔ sɛ ye buguli min k'a kan ka waati jan kɛ siyɛ yɛrɛ de y'a kɛ a kɛra kami ye mais a tɛ siyɛ ka kan fɔ parce que a sun tɛ siyɛya ye a ba dun ye siyɛ mais a tɛ sɔn a tɛ sɔn dɛ o de la an mana mɛn français kɔrɔ cogo cogo an tɛ k'a ye an bɛ ka tile gan yɛrɛ la donc bɛɛ wuli tuma de y'i ka sɔgɔmada ye an k'an ka kan in ta an ka taa quoi a banna Azizi ko tuma banna k'a sɔrɔ an ka ɲininkali kelen yɛrɛ dɔrɔn an kun b'o de kan tan o la an bɛ a fɔ sa ko bi ta bɛ jɔ yan nɔ kɔrɔfɔli laban an ka sigi in na ani foli b'a ɲini mɔgɔ fɛ halisa u ka ja ninnu cari tele ko don an bɛ tuma ko faamuya a kuma bɛɛ t'i ban fɔlɔ awɔ u ka ja ninnu cari a ka an ka ɲɔgɔn lakunu n'a ye an k'an ka jamana falen an ka taa u ka jamana gɛlɛya lamɛnni dabila denmisɛnninw ka politiki kɔrɔ ninnu lamɛnni dabila a tɛ jamana jɔ n'a tun bɛ jamana jɔ an tun tɛ san 62 kɛ ka tila ka Mali kura ko kuma fɔ c'est que o kɔrɔ ye Mali tun man ɲi o tiɲɛ voilà
Azizi an bɛ e yɛrɛ fo k'i barikada ka an ka wulikajɔ walasa an ka se ka ɲɔgɔn ye ne ni Azizi ka se ka ɲɔgɔn ye Maɲanba Samakɛ an b'ale yɛrɛ fɛnɛ fo k'a barikada nin waati in na a bɛ janjo kɔnɔna na an bɛ a fo k'a barikada k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma ni Ala ma basi kɛ Azizi waati wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ télé Sirifula la nɔ wulikajɔ bɛɛ kun y'o de ye n ko ka jɛmukan o jɛmukan bɛ kɛ télé Sirifula kɔnɔ nɔ a bɛɛ kun ye de walasa an ka kanw olu bɛ se ka ta cogoya min na kuma fila foyi t'a la an bɛna ɲɛfɔli fɛn o fɛn kɛ a mana munumunu cogo cogo a kun y'o de ye o kuma an bɛ a fɔ ko nin de kɛra aw ɲɛ ni aw tulo garijɛgɛ ye bi an b'a fɔ ko Ala ka sigili wɛrɛ yira an na aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na aw k'an bɛn tuma duman wɛrɛ